چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اليوم سندرس ان شاء الله درسا جديدا وهو بعنوان هذا قط جمیل. آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے اور وہ سبق ہے هذا قط جمیل. یہ 8واں سبق ہے. هذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، قط کا معنی ہوتا ہے بلّہ، جمیل کا معنی ہوتا ہے خوبصورت. قط کا معنی ہوتا ہے بلّہ، قطۃ کا معنی ہوتا ہے بلی. اگر اس کے اخیر میں تا لگی ہوتی گول تو معنی ہوتا ہے بلی، اور قط کا معنی ہوتا ہے بلّہ. جمیل کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، سندر. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں حوار کی طرف. حوار کا معنی ہوتا ہے گفتگو، بات چیت، کنورسیشن. انظر دیکھیے، واستمع غور سے سنیے، وردد اور دہرائیے. یہاں پر گفتگو ہو رہی فاطمہ اور طارق کے درمیان. فاطمہ کہتی ہے انظر ما هذا، دیکھو یہ کیا ہے. طارق جواب دیتا ہے هذا قط جمیل، یہ خوبصورت بلّہ ہے. فاطمہ کہتی ما هذه، یہ کیا ہے. طارق جواب دیتا ہے هذه بطۃ جمیلۃ، یہ خوبصورت سندر بطخ ہے. المفردات ورڈ میننگ. المفردات انظر واستمع وردد، دیکھیے، غور سے سنیے اور دہرائیے. انظر معناہ دیکھو، ما هذا معناہ یہ کیا ہے، قط معناہ بلّہ، بطۃ معناہ بطخ. والآن هيا بنا إلى الكلام. إلى الكلام تبادل الحوار مع صديقك، اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ کیجیے. تبادلہ کیجیے، ایکسچینج کیجیے. الحوار گفتگو، مع مانے ساتھ، صدیق مانے دوست، کاف مانے اپنے ساتھی کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ کیجیے. انظر ما هذا، دیکھو یہ کیا ہے. هذا عصفور جمیل، یہ خوبصورت گوریا ہے. انظری، انظر کا معنی ہوتا ہے دیکھو، یہ لڑکے سے کہیں گے، اور لڑکی سے کہیں گے تو انظری بولیں گے. مؤنث کے لیے آئے گا انظری، دیکھو. اور انظر کا معنی ہوتا ہے دیکھو، اور انظری کا معنی بھی ہوتا ہے دیکھو. لیکن انظر کا استعمال مذکر کے لیے، میل کے لیے، اور انظری کا استعمال فیمیل کے لیے. انظری ما هذه، دیکھو یہ کیا ہے. هذه سلحفاۃ جمیلۃ، یہ خوبصورت کچھوا ہے. ٹھیک ہے، جب ام کلثوم سے کہے گا کوئی، مثال کے طور پر حسنین کہیں تو کہیں گے انظری، اور جب ام کلثوم حمداللہ سے یا حسنین سے یا صہیب سے کہیں گی تو کہیں انظر، کیونکہ انظر مذکر کے لیے اور انظری مؤنث کے لیے ہے. اب ہم آتے ہیں عصفور مطلب کیا ہوتا ہے حضرت؟ عصفور کا معنی تھا گوریا، ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو گوریا کہا جاتا ہے اردو میں. ٹھیک ہے. قردن کا معنی ہوتا ہے بندر. قردن معناہ بندر. قرآن میں آیا ہے قردۃ خاسئین وجعلناها قردۃ خاسئین، اور اللہ نے انہیں دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا. قردۃ کا معنی ہوتا ہے، قردن معنی بندر. فراشۃ تتلی. اب آتے ہیں نئے مفردات کی طرف. مفردات جدیدۃ، نئے مفردات. انظر دیکھیے، واستمع اور غور سے سنیے، وردد اور دہرائیے. کلب معناہ کتا، طاووس معناہ مور، وطواط معناہ چمگادڑ، فراشۃ معناہ تتلی، حمامۃ معناہ کبوتر. الاصوات، یہ صوتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آوازیں. یہاں پر ہم آواز تو کی نکالنا سیکھیں گے، اور تو کا لکھنے کا طریقہ بھی. ٹھیک ہے. تو جو لکھی جاتی ہے وہ اسی طرح سے لکھی جاتی ہے ہر جگہ. شروع میں آئے تب بھی، لاسٹ میں آئے تب بھی، بیچ میں آئے تب بھی. طاووس، وطواط، قطۃ، قط، بطۃ. تو یہ طا کی آواز ہے. اوپر طا کی شکل ہے اور نیچے طا کی آواز بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، لہذا طا کی آواز بھی نکالنا سیکھیے کیونکہ یہ ضروری ہے. الکلام معنی ہو بات چیت. تبادل الحوار مع صدیقک، اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ کیجیے. انظر دیکھو، ما هذا یہ کیا ہے. هذا تمساح طویل، یہ لمبا مگرمچھ ہے. هذا معنی ہو یہ، تمساح معنی ہو مگرمچھ، طویل معنی ہو لمبا، یہ لمبا مگرمچھ ہے. تمساح
क्रोकोडाइल, तवीलुन मानाहु टाल, हादा तिमसाहुन तवीलुन ये लंबा मगरमच्छ है, हादा सुअबानुन तवीलुन ये लंबा सांप है, हादा अर्नबुन कसीरुन ये नाटा या छोटा खरगोश है। अब हम आते हैं एक मुफरदात जदीदा की तरफ। मुफरदातुन जदीदतुन नए मुफरदात, उन्जुर देखिए, वस्तमिअ और गौर से सुनिए, वरद्दिद और दोहराइए। ज़राफ़तुन गज़ालुन माइज़ुन हलज़ूनुन इवज़्ज़ुन अल अस्वात। उन्जुर वस्तमिअ वरद्दिद, सुनिए देखिए और गौर से सुनिए और दोहराइए। ज़राफ़तुन, ज़राफ़तुन मानाहु ज़राफ़, इवज़्ज़ुन मानाहु बत्तख, गज़ालुन मानाहु हिरन, माइज़ुन मानाहु बकरी। गज़ाल का माना होता है हिरनी, हिरन हिरन होता है, उसको बोलते हैं गज़ाल। डीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? DEER, डियर, हज़रत डीर डियर, जी। और ये हलजून, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हलजून को क्या बोलते हैं इंग्लिश? जी, स्नेल, स्नेल। जी माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने हमें एक लफ्ज बताया, स्नेल, है ना? इसकी स्पेलिंग क्या होगी? SNAIL, SNIL AIL। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। माइज़ुन का माना होता है बकरी, माइज़ का माना होता है बकरा, बकरा होता ना, लेकिन यहाँ पर बकरी की इन्होंने शेप दिया है, तस्वीर जो दी है वो बकरी की दी है, लेकिन माइज़ का माना होता है बकरा। ठीक है, चलिए आप इवज़्ज़ुन, ये इसको हम लोग अपने यहाँ उर्दू में सौना बोलते हैं। सौना होता है, परिंदा होता है जो दरिया में, समंदर में, तालाब में तैरता रहता है, बत्तख की तरह होता है, लेकिन बत्तख नहीं होता। बत्तख स्वान इसकी इंग्लिश है, जी स्वान इंग्लिश है, उसकी जी गर्दन इसको, बहुत लंबी होती है। हाँ, इसको सौना बोलते हैं हम लोग, हमारे यहाँ उर्दू में, हमारे गांव में सौना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बत्तख की तस्वीर बनाई है। बत्तख के लिए आता है बत्ततुन, बत्ततुन का माना होता है बत्तख, और इवज़्ज़ुन का माना होता है सौना। ये परिंदा होता है छोटा सा, जो दरिया में, समंदर में, तालाब में तैरता रहता है, बत्तख ही की तरह होता है, लेकिन बत्तख नहीं होता। ठीक है, जमा है ना? नहीं जमा नहीं है, सिंगुलर है। हाँ, ये बना दिया इवज़्ज़ुन, यानी वो जैसे इंसान, बहुत सारे इंसानों को शामिल होता है, एक को भी बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को भी इंसान बोलेंगे और बहुत सारों को भी बोल सकते हैं, जैसे इंसान। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये पूरा हुआ, माशाअल्लाह, आप लोगों ने इसको खुद से हल किया। अब अगला सबक भी आप लोग खुद से हल करके लाएंगे, ये वाला अश्शिता। ठीक है, इसको आप लोग हल